أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ. جی بچوں، اب یہ بچوں دیکھو الف خالی لکھا ہے، یہ ال کا حمزہ نہیں ہے، ال کا حمزہ نہیں ہے، آگے پیش بھی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو زیر دے کر پڑھا اتخذ. اچھا جی، اب پچھلا حرف اور اس کو ہم جب اکٹھا پڑھتے ہیں تو پھر حمزہ وصلی نہیں پڑھیں گے، اور پیچھے مقالو میں لام کے آگے واو اور الف دو حرف سائلنٹ ہو جائیں گے، تو لام پیش تھا لد. وقالوا اتخذ. شاباش. آگے جی اللہ. اب اللہ ہم نے حمزہ پر زبر پڑھی، ہم ملاتے ہیں جی، یہ بھی ال کا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی. وقالوا اتخذ اللہ. زال نہیں موٹی پڑھنی، زیل اللہ. لفظ اللہ کا لام ہے بچوں، اس سے پہلے زبر ہے، تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے. ولدن. جی دال دو نون تنوین پر غنہ ہوگا، کیوں؟ آگے سین ہے تو فعل کی بھی نہیں، لام اور اب ادھر لا لکھا ہے کہ آپ نے خواہ مخواہ ادھر وقف نہیں کرنا، کیونکہ ادھر جملہ پورا نہیں ہوتا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا. آگے سبحانہ. اب وقف کی نشانی تو آ گئی ہے، وقف کریں گے تو ہا پڑھیں گے یا نہیں؟ غلط. ہا پڑھیں گے، ہا کی الٹی پیش نہیں پڑھیں، نون زبر ہا، اور با پر کلکلا کریں گے سبحانہ. جی وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. جی آپ بھی اکٹھا پڑھنے کی کوشش کرو. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. ہا ٹھنڈی پڑھو سبحانہ. جی آپ اکٹھا پڑھ جی. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. شاباش. جی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. آپ نے اللہ لفظ اللہ کا لام موٹا نہیں پڑھا. بل لہ. پہلے اکیلا ہے بل لہ
पकड़ बल्लहू बल लहू होंठ खोल कर पेश पे लहू लहू मा फिस समावाति मा फिस समावाति। अब देखो बच्चों फिस फाजेर सीन फिस कितने रूप साइलेंट है दो गल है फा के साथ या फिर अल का हमजा फिर लाम वैसे लाम सीन में मिल गया है तो आप कह भी सकते हैं सीन बन के पढ़ा गया है लेकिन लिखा है अब लाम पढ़ नहीं रहे मिदगाम होते इस पर वल अर्दी वल अरबी और रॉब से पहले जबर है ना रॉ भी मोटी और दौद भी दुई। अब वक़फ़ करना है तो दौद पढ़नी है या नहीं गल है दौद पढ़नी है हाँ अब दौद पर भी जज़म रा पर भी जज़म वल अर्द والأرض शाबाश बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द। अच्छा अभी तक हम इकट्ठा पढ़ते हैं लहजा बदल गया वक़ालू इत्तख़ज़ अल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض कुल قل कुल्लुन है आगे आगे लाम को लाम से मिलाया नून तनवीन को कुल्लुन लहू قل له क़ानितून قانتون। अब वक़फ़ करना है तो नून पढ़नी है हर बार गल क़ानितून قانتون क़ानितून كان ओह मोटा पढ़ो قانتون कुल्लुन लहू क़ानितून كل له قانتون كل له ला लंबा नहीं लहू كل له قانتون। अब लहजा बदल के हदर के साथ पूरी आयत पर وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون। अब थोड़ा सा और एक लहजे के साथ में थोड़ा सा तेज हदर وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون